Good morning, everyone. Today we are once again back with the daily newspaper analysis, and we have a fantastic subject which is called third dose 2 queries. अभी जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इट इज रेजिंग द वर्ल्ड. ओमिक्रॉन वेरिएंट इज रेजिंग द वर्ल्ड, राइट? सो इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू सी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट नोट not giving boosters to all adults is a decision of enormous consequence, right? Means that if we are not giving booster dose to all adults, तब फिर से कोई ऐसा वेव आ सकता है जिसके वजह से there might be once again a disaster which might happen. This newspaper reported that Government of India may not extend the precautionary dose program for adults below 50 following skepticism among its experts on benefits of boosters. Means very simple, right? The adult dosage has been questioned. The adult dosage has been questioned. Right. The government of India is saying that अभी adults को डोज देंगे कि नहीं देंगे उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अभी इमीडिएटली एडल्ट्स को डोज देना, थर्ड डोज, आई मीन टू से द बूस्टर डोज, वो डाउटफुल है. If this happens, India will be an outlier among major countries that have commenced booster shots, including children. अगर ये चीज होता है, India will be an outlier among major countries, means a leading country among major countries, right, that have commenced booster shots, including for children. यानी जो अभी तक बूस्टर शॉट शुरू किए हैं और बच्चों के लिए. This raises question. सवाल उठता है, फर्स्ट व्हाट इज द एविडेंस? की एविडेंस आज एनी डिसीजन मस्ट बी प्रोसीडेड बाय पब्लिकेशन ऑफ अ डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव स्टडी दैट शोज अ थर्ड होमोलोगस डोज इजंट बूस्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिवियरिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन. जबकि बहुत एक्सपर्ट्स बहुत देशों में बोल रहे हैं कि हमें बूस्टर डोज देना चाहिए, स्पेशली टू पीपल हु आर एडल्ट, जिनका कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिसका बाकी सारे बहुत सारे बीमारियां हैं, उनके लिए जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, राइट, लाइक कैंसर पेशेंट्स, हाई शुगर पेशेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके लिए थर्ड होमोलोगस डोज मीन्स जो डोज पहले दिया गया था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी डोज दिया गया था, उसका और एक बूस्टर डोज उनको देना चाहिए, राइट, जिससे कि उनका सिवियरिटी ऑफ द डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा. Alternatively, rigorous efficacy studies of Bharat Biotech's under trial intranasal vaccine, Covovax or Corbevax as boosters are needed. तो आज का जो एडिटोरियल आर्टिकल है, the editor is basically is questioning the government's delay in decision making on a booster dose for adults, especially senior citizens, right, because they are at risk. They are at risk. Because they are at risk, right? So the first paragraph
अगर हम समरी करें, राइट, वो समरी ये होगा कि द एडिटर इज क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट्स डिले इन डिसीजन, राइट, एंड मेकिंग अ बूस्टर डोज फॉर एडल्ट, जिससे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि कम करेगा सिवियरिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन, राइट। और भारत बायोटेक जो अभी इंटरनेजल वैक्सीन यानी नाक से जो वैक्सीन लिया जाएगा, कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स एज बूस्टर्स, वो भी हमें बहुत ही सख्त जरूरत है, ওটা এখনই আমাদের দরকার। এবং এই বুস্টার ডোজ দিয়ে আমরা এরপরে যদি কোনো ধরনের এ হয়, ওয়েভ আসে বা কোনো ধরনের আবার নতুন মিউটেন্ট বা ভ্যারিয়েন্ট যদি আসে, তাহলে আমরা সেটাকে অ্যাটলিস্ট অ্যাডাল্ট পপুলেশনের মধ্যে আটকাতে পারব, রাইট। Evidence from peer-reviewed studies in countries like Israel, evidence from peer-reviewed studies in countries like Israel and the UK indicate that a third dose of vaccines is useful. এইটা একটা খুব বড় জিনিস, এটা একটা খুব বড় জিনিস। ফ্রম peer-reviewed studies মানে বিভিন্ন জায়গায় একই সাথে বিভিন্ন স্টাডিজ যেটাকে রিভিউ করা হয়েছে, ইন্ডিকেট দ্যাট আ থার্ড ডোজ অফ ভ্যাকসিন ইজ ইউজফুল। কারণ এইসব দেশে অলরেডি ইসরায়েল অ্যান্ড ইউকেতে থার্ড ডোজ ওরা ইউজ করেছে এবং সেটা কার্যকরী হয়েছে। The UK Health Security Agency latest weekly vaccine surveillance report, surveillance means monitoring, surveillance means monitoring, monitoring, right, report that notes that 2 doses of vaccine, including AstraZeneca, offered 64% protection against hospitalization with the Omicron variant in the 2 to 24 week interval and 44% after 25 weeks. But 10 weeks after this third dose protection from hospitalization was a high 83%. তার মানে আমরা যদি 10 সপ্তাহ পরে থার্ড ডোজের পরে আমরা দেখি, তাহলে ল্যাব স্টাডিজ বলছে, রাইট, এবং বিভিন্ন দেশে একসাথে স্টাডিজ বলছে যে প্রোটেকশন ইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ 83%, প্রোটেকশন ইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ 83% যদি আমরা থার্ড ডোজটা দিতে পারি। পিয়ার রিভিউড ইসরায়েলি স্টাডিজ studies also showed that those receiving boosters were at 92% lower risk of severe disease compared to those double dosed. If GOI, Government of India, decides third doses aren't required, similar credible findings must be in public domain. তাহলে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা আমাদের কি করছে, আমাদের কি বলছে? The second paragraph is talking about, it's giving statistical data from findings in UK and Israel about the efficacy in protection with the administering of the third dose, right? এবার এখানে কি বলছে যে two doses ইভেন অ্যাস্ট্রাজেনেকা যেটা কোভিশিল্ড আছে, রাইট, সেটা কি করছে না, সেটা 64% প্রোটেকশন দিচ্ছে, সেটা 64% প্রোটেকশন এগেনস্ট অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট, যেটা এখন
থার্ড ওয়েভ হিসেবে চলছে, রাইট। আর সেটা দিচ্ছে 2 to 24 উইকসের ইন্টারভালে, 2 to 24 উইকসের ইন্টারভালে, রাইট। তার সাথে আমরা যদি 10 উইকস আফটার থার্ড ডোজের স্টাডি দেখি, 10 উইকস আফটার থার্ড ডোজ, তাহলে আমরা দেখছি যে সেই প্রোটেকশনটা বেড়ে ইট ইজ গোয়িং আপ টু 83%, ইট ইজ গোয়িং আপ টু 83%, রাইট। আর ইসরায়েলি স্টাডিজ দেখাচ্ছে যে অ্যাজ কম্পেয়ার্ড টু দ্য সেকেন্ড ডোজ, যদি আমরা থার্ড ডোজ দিয়ে দিই তাহলে ইট ইজ গিভিং আ 92% প্রোটেকশন এগেনস্ট ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট, তো তাহলে আমাদের সিনপসিস অফ প্যারা 2 যেটা দাঁড়াচ্ছে, সেটা কি দাঁড়াচ্ছে না, প্যারা 2 is giving us documentary and data support strongly in favor of the third dose, strongly in favor of the third dose, right. এবার যেটা বলছে সেটা রিটার কোয়েশ্চেন করছে, the reader is questioning, right, that if government of India is not in favor of a third dose, because unless the government gives approval or sanction, it will not be implemented across hospitals in the country. So if not in favor, তাহলে parallel study কি আছে সেটা দেখতে হবে, যে কেন থার্ড ডোজ দেওয়া উচিত নয়, সেই জিনিসটাই দ্য এডিটর ইজ আস্কিং। Second is the third paragraph, it is saying, second is the assumption that only 60 plus age group and frontline workers are high risk categories and therefore can receive boosters. Is that entirely correct? Is that entirely correct? That only 60 plus health group, jara 60 plus health group ache, right, 60 plus health group মানে senior citizens, right, তারাই কি খালি, বা হেলথ ওয়ার্কার্স, যাদের আমরা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্সও বলছি, রাইট, খালি তাদের দিলেই কি হবে? কারণ এরপরে যদি আবার কোনো ওয়েভ আসে, whether वो रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, right. Union Health Secretary Rajesh Bhushan had said in April 2021 that 88% of all COVID deaths were in 45 plus age groups. So here we see a slight contradictory decision. যদি 45 plus health group এ maximum death হয়ে থাকে and as high as 88%, so our normal logical understanding while analyzing this particular topic or this particular article, then this data is contradicting the data যে খালি 60 plus আর frontline health worker দিলেই কাজ হয়ে যাবে। And in October 2020, he had said 35% of fatalities were in the 45 to 60 age group. So first is, we are talking about 88% fatality, মানে মানুষ মারা গেছে in 45 plus age group। আর তারপরে আরেকটা ডেটা বলছে, October 2020 data is saying that সেখানে যে 35% ফ্যাটালিটি হয়েছে সেটা হচ্ছে between the age group of 45 to 60, between the age group of 45 to 60,
45 to 60, and 53% in 60 plus. 53% in 60 plus, more than 60 age, right? It is a very reasonable assumption that the distribution of deaths between 45 to 60 age group suffered from uncontrolled diabetes. It is very reasonable that the distribution of deaths between 45 to 60 age groups and 60 plus age group would have drastically changed between October 2020 and April 2021. Also, district level health survey data produced in 2020 paper in the British journal BMJ showed 10 to 14% in the 40% age group suffered from uncontrolled diabetes. So 10 to 14% in the 10 to 14% in more than 45 age group, they had uncontrolled diabetes. They had uncontrolled diabetes, right? And what else happened, right? 31 to 40% had hypertension, and 4.4 to 8.1% had chronic heart disease. So 31 to 40% had hypertension. So they are talking about comorbidities, hypertension, and 4.4 to 8.1 had chronic heart disease, which makes them weak against the deadly coronavirus and the different variants. Corresponding numbers for the 60 to 70 age group were only marginally higher. তাহলে যে corresponding number 60 to 80 age group সেটা it was marginally higher. Plus, far more Indians in the 45 to 60 age group work. 45 to 60 age group maximum লোক চাকরি করে, ব্যবসা করে, age group হ্যাঁ, তো তারা কাজ করে, so they are earning members in a family and therefore have to travel for work. In the 45 to 60 age group travel for work than those in the 60 plus. 60 plus usually বাড়িতে থাকে, right, can be considered to be, right, taken together it is unclear how those in the 45 to 60 age group can be considered to not be in the high risk category. এবার এখানে এডিটর সেই কোয়েশ্চেনটাই জিজ্ঞেস করছে যে এদেরকে আমরা কি করে হাই রিস্ক ক্যাটাগরিতে রাখছি না, সেটাই আমাদের একটুখানি ডাউটফুল লাগছে। সো আমরা যেটা দেখব যে এখানে তাহলে থার্ড প্যারাগ্রাফে এডিটর কি বলতে চাইছে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যানালিসিস ফ্রম আওয়ার সাইড, what is the analysis from our side, what is the editor trying to say in the third paragraph. Let's see that. The editor is saying that
The Union's Health Secretary gives the data that 88% of the people who died are in the age group of 45 plus. But then there are other studies जो कि ये शो कर रहे हैं कि 45 to 60 एज ग्रुप और इनके डेथ में उतना खास कुछ डिफरेंस नहीं है. And the most important thing is the editor is questioning in the third paragraph. The editor is questioning that even if the decision जो कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया नहीं है कि थर्ड बूस्टर डोज रेगुलरली चालू करेंगे के लिए करेंगे कि नहीं अमंग ऑल एज ग्रुप, वी आर सीइंग दैट 45 to 60 एज ग्रुप में मैक्सिमम इज द वर्किंग पॉपुलेशन. अभी द एनालिसिस इज व्हाट, अगर ये लोग वर्किंग पॉपुलेशन में हैं और इनका अगर सिवियरिटी बढ़ जाए या मोर्टेलिटी या डेथ बढ़ जाए तो देयर वुड बी अ ह्यूज लॉस, बिकॉज दे आर पीपल हु आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द अर्निंग हैंड्स, they are the earning hands in the family. Second of all, right, they travel for work. हर कोई ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते हैं और ऑफिस में भी बैठते हैं, so there the question of social distancing comes in. और अभी जैसे ओमिक्रॉन का वेव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो पीपल आर ऑल्सो लेटिंग देयर गार्ड डाउन, धीरे धीरे थोड़ा इजी हो जा रहा है, राइट. तो यहां पर जो एडिटर ने बोला है, टेकन टुगेदर इट इज अनक्लियर हाउ दोज इन द 45 to 60 एज ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड नॉट टू बी इन द हाई रिस्क ग्रुप. तो 45 to 60 एज ग्रुप को कैसे हम हाई रिस्क कैटेगरी वाले नहीं बोलते हैं, ये चीज एक सवाल उठ रहा है. द एडिटर इज रेजिंग दिस क्वेश्चन फॉर द this to consider. Government to consider, right? So this is what the third paragraph is saying. Let us get into the fourth paragraph और उसमें हम देखते हैं कि fourth paragraph में चीज कैसे हो रहा है. The short point for the GOI, the short point for the government of India, which the editor is saying or he is asking, so the short point which the government is asking is that whether we should be, अगर हम करते भी हैं तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट क्या करेंगे अमंग पीपल हु आर इन द 60 प्लस एज ग्रुप, या हम सब लोगों को जो बूस्टर डोज हैं वो बूस्टर डोज देंगे. बिकॉज अभी तक कोविड कंटिन्यूज टू सर्कुलेट और ये अभी किस वेरिएंट में फिर से आ सकता है उसके बारे में भी हमें कोई डेटा नहीं है, राइट. एंड सिंस दिस इज
वायरस जो कि पहली बार इस दुनिया पे हावी हुए हैं एंड इट हैज़ कॉज सो मच ऑफ डैमेज. सो द एडिटर इज़ वेरी कॉशियस एंड द एडिटर इज़ अ लिटिल ट्रबल्ड कि इस जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे बोल रहे हैं कि वो अभी कोई वो नहीं करेंगे, स्टेप्स नहीं लेंगे फॉर पीपल हु आर इन द. So this is what the last paragraph is saying. The short point for Government of India to note is that not extending the third dose programs to all adults is a decision of enormous potential implications. ये अगर गड़बड़ हो गया तो और एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, especially since the virus continues to circulate. Since the virus continues to circulate. So what ideally ये पैसेज हमें बोलने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अगर इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देखते हैं, द पैसेज इज बेसिकली ये बोल रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग इज द गवर्नमेंट शुड बी फर्स्ट थिंग इज द गवर्नमेंट शुड the government should take an informed decision. Agar if we make a summary of the article, then informed decision on the basis of data review, right? And the editor is stressing upon the fact that booster dose must be implemented in age group 45 to 60 plus, right? So this is what it is saying, and with a lot of data support, with a lot of different reviews and results of different scientific studies, the editor is saying कि it is very important, क्योंकि हमारा जो आज की डेट में जो अर्निंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन था, अर्निंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन जो था, उस अर्निंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन में वी हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स, राइट? वो एक चीज़ हमारा हुआ है, राइट? इकोनॉमी हैज सफर्ड, राइट? इकोनॉमी हैज सफर्ड, राइट? many families have lost members, children have become orphans, right? तो ये सब सारे चीज जो हैं, it has caused a huge impact. और ऐसा ना हो कि दोबारा गवर्नमेंट को इस टाइप का एक सिचुएशन फेस करना पड़े और उस सिचुएशन से गवर्नमेंट परेशान हो जाए, राइट? सो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है.
to understand that. So this is the first one. The second one, जो second one है उसमें हम देखेंगे what is the second article. So let's go ahead with the second article. Why trains burn? Why trains burn? Right. Now अभी हाल ही में एक्सीडेंट्स हुआ है, right, मायनागुड़ी में और all these. So the headline of the topic is why trains burn, and the main idea जो यहाँ पर एडिटर लिख रहे हैं, the main idea यहाँ पर जो एडिटर लिख रहे हैं वो ये है कि रेलवे recruitment controversy is a symptom of a job crisis government of India must recognize and act on. अभी ये जो रेलवे बोर्ड का रिक्रूटमेंट होता है, ये रेलवे बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट होता है, इस रिक्रूटमेंट में हमने देखे हैं कि कुछ क्राइसिस होता है, और वो क्राइसिस क्या है उसी चीज को हम यहाँ पर नजर करेंगे, राइट। वो क्राइसिस क्या है उसी चीज को नजर करेंगे। फॉलोइंग वायलेंस परपिट्रेटेड बाय एंग्शियस जॉब सीकर्स, Indian Railways has suspended the ongoing recruitment drive for non-technical popular categories. So, Railways is a huge employer. Railways is a huge employer. Okay. And since Railways is a huge employer, or perhaps Railways is the world's highest employer, Indian Railways. And naturally, young boys and girls, they look forward to a secure job with the Railways. आज की डेट में ये प्रॉब्लम और हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक has resulted in shrinking opportunities for job seekers. Right, for job seekers जो जॉब मांग रहे हैं তার উপর যেটা অসুবিধা হয়েছে এটা একটা, এটা দুটো। 3 নম্বর হচ্ছে families have already witnessed job losses, job and earning losses, right? So all these things taken together, it has compounded प्रॉब्लम को और बहुत बढ़ा चढ़ा दिया। अब नेचुरली जब रिक्रूटमेंट, रेलवे का रिक्रूटमेंट का कोई नोटिस आता है या एग्जाम होता है, राइट, और वो भी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जहाँ पर मास स्केल एम्प्लॉयमेंट होता है, राइट, वहाँ पर जब एग्जाम आता है तो उस एग्जाम को लेके लोगों का बहुत ही बड़ा आशा रहता है, राइट, और वो उस एग्जाम को देना चाहते हैं। मगर लोगों को इतना प्रॉब्लम हुआ है कि दे क्रिएटेड अ वायलेंस। IR, Indian Railways, has also set up a committee to examine doubts raised by some among the 125 lakh candidates. 125 lakh candidates, right, आज इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में अपने को शामिल किए थे। जस्ट कितना नौकरी के लिए? 35,281। मतलब पॉइंट में परसेंटेज चला जाता है। IR, which has a workforce of about 12.27 lakh, is India's largest employer and likely the largest employer of low-skilled workers. Right. So,
लो स्किल वर्कर्स जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल हु क्लीन द ट्रैक टू पीपल हु वॉश द ट्रेन्स एंड द बोगीज, ये सब लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, राइट। तो इंडियन रेलवे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आज की डेट में इस पैंडेमिक का सिचुएशन में it definitely creates a lot of excitement and naturally वहाँ पर कोई disappointment अगर होता है, यदि शर्म प्रॉब्लम হয় তাহলে মানুষজন তো definitely agitated হয়ে যাবে, irritated হয়ে যাবে। well arson is burning down, setting fire, arson is setting fire, while arson is inexcusable. The sharp anxiety about the integrity of IR's recruitment process is really a manifestation of a jobs crisis, particularly in Bihar and UP states where the violence happens. The editor is questioning, the editor, very important is, the editor is questioning the editor is questioning the integrity, right? That is the ethical strength, ethical strength of the recruitment process. हो सकता है कहीं पर कुछ गड़बड़ हैं in the recruitment process, right? We don't know, but the editor is questioning that, and naturally if this recruitment process is in question, right, तब तो violence होना is maybe not natural, but violence definitely हो सकता है, तब तो violence definitely हो सकता है, क्योंकि ये violence होने का, right, ये सब सही नहीं है, this is not correct. However, at the same time ये भी हमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, द इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन. सो फर्स्ट पैराग्राफ को हम अगर सिनॉप्सिस करते हैं, इफ वी डू अ सिनॉप्सिस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, तो वो क्या होगा? The synopsis of the first paragraph is the reason for which railway jobs rather, is a potentially huge area for employment, and why there was trouble and violence in the recent ongoing recruitment drive. The first paragraph can be summed up that the reasons for which railway jobs is a potentially huge area for employment and why there was trouble and violence in the recent ongoing recruitment drive. Okay, so this is what the first paragraph says. It's a very disturbing incident and this has to be taken care of as soon as possible. Now let's see what the second paragraph is talking about. India's employment scenario is bleak. Bleak is sorrowful, hopeless, means bleak, right?
sorrowful, hopeless. Considering Government of India's last available urban jobs report of January and March 2021, just एक साल पहले, in that quarter there was a regression in the quality of jobs. Regression means backward movement. Regression means backward movement, right? Regression of quality of jobs compared to January March 2020, यानी 2 साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2020 के साथ जब हम 21 कंपेयर कर रहे हैं तो সেখানে দেখা যাচ্ছে যে জব রিগ্রেশন হয়েছে দ্য লাস্ট প্রি প্যান্ডেমিক কোয়ার্টার, মানে প্যান্ডেমিকের আগে যে কোয়ার্টারটা হয়েছিল। স্যালারি jobs dropped by 2.4 percentage points to 48.1. So there was a sharp drop. These jobs shifted to casual labor and self-employed categories. এখানে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। These jobs shifted to casual labor, রাইট? তাহলে এখানে আমরা অ্যানালিসিস করে কি দেখতে পাচ্ছি? অ্যান্ড সেলফ এমপ্লয়েড ক্যাটেগরিজ। ওকে, যাদের একটা পাকা চাকরি ছিল সেই লোকেদের কি করতে হলো, যেহেতু চাকরি চলে গেল তাদের ক্যাজুয়াল লেবারের কাজ করতে হলো। এবার যেটা পাকা চাকরি তাতে একটা পাকা মাইনে ছিল এবং ডেফিনেটলি সেই মাইনেটা ওয়াজ হায়ার। আজকে ক্যাজুয়াল লেবারে আজকে যদি কাজ পাই তাহলে কাজ করতে পারবো, কালকে না পেলে পারবো না, বেকার বসে থাকতে হবে। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुनने में जितना आसान लगता है होने में उतना आसान नहीं होता है। जस्ट यू स्टार्ट अ बिजनेस, वॉट एवर बिजनेस इट इज, वेदर यू आर सेलिंग चाय और वेदर यू आर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री, विच एवर इट इज, it's a difficult thing. The crisis was particularly acute among the youth. Just see, a country which has around the 65% population who are below 30 years of age, right? সেই দেশে যদি এমপ্লয়মেন্টটা 15 থেকে 29 ক্যাটাগরির মধ্যে যদি একটা শার্প ডিপ হয়ে থাকে এমপ্লয়মেন্টে, then can you imagine what is happening? In January March 2021, first quarter, last quarter, only 38.4% of the youth population was in job market, 1.1 percentage points lower than the previous year, which is very high in a populous country like India. There was no gender disparity. With roughly, disparity means inequality, differentiation. So there was no gender disparity or inequality, right? With roughly the same proportion of men and women dropping out of the job market. Because today the population is around 50% women. So naturally, এটা তো হবারই ছিল, right? Same proportion of men and women. This trends among the youth. So let us do a synopsis of the second paragraph. Second paragraph কি বলতে চাইছে একবার দেখা যায়। What is the second paragraph talking about? The second paragraph is talking about, it is now getting into a broader perspective. ওখানে রেলওয়েজ দিয়ে শুরু হয়েছে, তারপর it is now getting into a broader perspective. What is the broader perspective? It is talking about the general unemployment. কেন আজকে এই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা হয়েছে সেই ব্রডার পার্সপেক্টিভটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে ডিসকাস করা হচ্ছে। তার মানে এখানে প্রথম পয়েন্ট যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে জব প্রসপেক্টস have seriously reduced
during pandemic. Second হচ্ছে permanent job holders reduced to casual laborers and self-employed people. This is the second thing which has also affected, right? And next is both men and women are equally affected. Now, এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে, যেটা বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের যখন কোনো, if we go to the rural areas, if we also look at cities, অনেক ফ্যামিলিতে men they don't work and the women they do all the working, right? So they earn, they're the earning members. So সেক্ষেত্রে সেখানে আরো প্রবলেম হয়ে গেছে, right? Because women in India they have the limitation, right? And in spite of that যদি জব লস হয় তাহলে জিনিসটা তখন আরো সিরিয়াসলি অ্যাফেক্টেড হয়ে যায়। তো আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ যেটা, সেটা আমাদের আইডিয়াটা অন এ ব্রডার পার্সপেক্টিভ দিল যে প্রবলেমটা কোন জায়গা থেকে হয়েছে, রাইট? এবার আমরা now we'll go to the third paragraph, the last paragraph. This trend among the youth was more pronounced in Bihar and UP. Bihar and UP এই ব্যাপারটা আরো বেশি অ্যাকিউট হয়েছে. Both states lagged the national average, with Bihar being particularly bad. For whatever reason, unfortunately, बिहार का स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है. Here just around 1 in 4 youth or 25.5% was available for work. কাজ করার জন্য just 1 in 4. This jobs data is a proxy for opportunities in these states because in Gujarat and Tamil Nadu around 44% of the youth is in the job market. These are places which are performing almost double as far as job availability and employment is concerned, right? All of these points to the need for Government of India to stay sharply focused on India's job crisis. In an era where even Apple and Nike have embraced a factory-less model, India should grab labor-intensive manufacturing opportunities. এইটাকে একটু we have to discuss. In an era where even Apple and Nike have embraced a factory-less model. Apple is a company which is into, as you know, hardware manufacturing like mobile phones, laptops, etc., whereas Nike is into sports accessories. Okay, আর এই দুটো কোম্পানি তাদের ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট কোম্পানি। ওকে, তারাও কি করছে? তারাও কিন্তু নিজেরা আর ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে না। They're all outsourcing. They're all taking products, manufactured products from different sources, ছোট ছোট ম্যানুফ্যাকচারিং এর কাছ থেকে। তো সেটা যদি হয় তাহলে the analysis of this particular line is that this will give opportunities to small manufacturers. আজকে অ্যামাজন যেটা আমাদের বাইং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, রাইট, সেই প্ল্যাটফর্মে প্রচুর ছোট ছোট সাপ্লায়ার্স তারা সাপ্লাই করে স্ট্যান্ডার্ড গুডস অ্যাজ পার দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অফ দ্য কোম্পানিজ, এবং তারা সার্ভাইভ করে। তো সেরকমই যদি একটা মডেল করা যায়, রাইট, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য যদি প্রচুর ছোট ছোট ম্যানুফ্যাকচারার তৈরি করা যায়, তাহলে পরে this particular issue which happened, it is only a symptom of a bigger disease of unemployment. এই যে
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভে যেটা হয়েছে ইটস এ সেন্টার। এবার এই ধরনের ছেলেরা বা মহিলারা যদি দে গেট অ্যান অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক ইন স্মল ফার্ম ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটস অ্যাজ আনস্কিল্ড ওয়ার্কার্স এন্ড সেমি স্কিল্ড ওয়ার্কার্স অ্যান্ড স্কিল্ড ওয়ার্কার্স, তাহলে পরে এই ধরনের একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি এমপ্লয়মেন্টের হয় না। দ্য ইউনিয়ন বাজেট প্রোভাইডস আ প্ল্যাটফর্ম টু সিগন্যাল ইন্ডিয়াস ইন্টেন্ট। ইউনিয়ন বাজেটে সেরকম ধরনের একটা সিগন্যাল রয়েছে, কিন্তু অন গ্রাউন্ড সেটাকে যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি তখন কিন্তু আমরা এই ধরনের সিচুয়েশন যেখানে মাস স্কেল এমপ্লয়মেন্টের একটা অপরচুনিটি আসে সেখানে এই ধরনের কিওস আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। রাইট, সো লাস্ট প্যারাগ্রাফ, যদি আমরা লাস্ট প্যারাগ্রাফের সিনপসিস করি, হোয়াট ইজ দ্য সিনপসিস অফ দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ? The synopsis of the last paragraph is that it is comparing the job market in Bihar and UP also with Gujarat and Tamil Nadu. এই দুটো জায়গাতে situation is much better, the latter ones, right? However, we should not be very happy and satisfied about it, right? And author এটাই বলছে যে if we have to overcome this acute job crisis, তাহলে we have to create hundreds of manufacturing units to absorb the jobless youth, because the age group is 15 to 29. তো এই জিনিসটা আমাদের লাস্ট প্যারাগ্রাফ বলছি যে এই অ্যাকিউট জব ক্রাইসিসকে কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায়। তাহলে আমরা যদি এখানে পুরো আর্টিকেলটাকে, if we have to come to a summary of the article, then the summary would be like the violence in the mass recruitment drive of Indian Railways is a symptom of a larger disease of unemployment So, the government has to promote mass scale manufacturing units, which is a part of the Make in India, Made in India, right? এই ধরনের যে প্রজেক্টগুলো আছে for absorbing the growing number of unemployed people. Right? So, এটা হচ্ছে would be the summary of today's second editorial article. It was wonderful to be back with you, right? And it was wonderful to discuss
two very burning and important subject ajker dine. So I wish you watch this video, right? Watch this recording, and it adds information to your information bank, और आपका ये जो एनालिटिकल स्किल्स भी हैं टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स एंड आर्टिकल्स वो और भी बेहतर हो, এই বলে আমি আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।